نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीजें आरियतन नहीं देते। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.